کانٹون ریختر نے اسٹرافزاک جو تھا 2 آدمیوں 64 اور 47 سال کا جو لاپتہ ہوئے تھے مئی کے 25 تاریخ سال 2024 سے نومبر اور دسمبر سال 2025 میں کئی سٹنگن بہندل کیا ہے. 9 فردختن کو فرفولگ کی جا رہی ہے. کرمینل Organisatie میں بھاگ لینے کے لیے Voorbereidingen en poging tot uitvoer van cocaïne, drugsbezit اور overtreding van de vuurwapenwet کے لیے. سٹنگن کے دوران سبھی راتسلیدن کا پلیدوین افرونت ہو گئے ہیں. ساک کو آن ہو کر لی گئی ہے. اوپنبار منسٹری جنوری کے 28 اور فبروری کی 25 تاریخ سال 2026 میں ریا خیر کرے گا. تب تک اوندرد لگ رہے گا کہ یہ جو 2 آدمیوں لاپتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. سپاہی نے ایک 38 سال کے آدمی کو گرفتار کیا ہے جو 2 نیدرلینڈز ٹورسٹن کو لوٹا ہے پالمنٹون کے پاس میں. فردخت جو ہے بیٹی کو دھمکا رہا تھا ایک چوک ہتھیار کے ساتھ میں اور اس کے ہاتھ پر چوٹ پہنچائے ہے. ٹیلی فون ٹریکنگ اور کیمرہ بلڈن کے مدد سے انہیں ڈھونڈا گیا ہے اور گرفتار کی گئی ہے. بیننسٹاڈ کے آس پاس میں ایک حصہ لوٹا ہوا سامان کا واپس مل گیا ہے. فردخت کو اوپنبار منسٹری کے ساتھ افسٹیم کرنے کے بعد جیل میں ڈال دی گئی ہے. کنٹرول پوسٹ کلاس کریک کے سپاہی نے 3 آدمیوں کو گرفتار کیے ہیں جو ایک عاطفی پر تھے. 2 فردختن کو گرفتار کی گئی ہے کیونکہ الخال واپنز ملا ہے ان لوگوں کے پاس اور فیر واپن ویت کو اوورٹریڈ کرنے کے سلسلے میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. بستیودر کو ایک بوٹو ملا ہے پشاشیرس کو فرفور کرنے کے لیے. چھان بین سے پتہ چلا ہے کہ یہ تینوں کا ہاتھ نہیں تھا جو خواپند بروفنگ اور بسیٹنگ ہوا تھا اسی دن پر. جو سپاہی گھائل ہوئے ہیں ان کا تستان سٹیبل ہے جبکہ فردختن کو ابھی تک تلاش کی جاتی ہے. سپاہی 12 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کئی خواپند بروفنگن کیے تھے خلط وصل کانٹورن پر. چھان بین شروعات ہوا تھا جو اوورفال کی گئی تھی ستیم ہالیڈیز کے پاس پاراماریبو میں. فردختن کو لنک کیا جاتا تھا کئی فیتن کے لیے جو اسی طرح کے ویرکویس اور موٹر گاڑی کے ساتھ کی گئی تھی. اوپن بار منسٹری کے ساتھ اوورلیگ کرنے کے بعد ہوف فردختن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دی گئی ہے. سپاہی کے لیے یہ دونوں زاکن افرونت ہو گئے ہیں انٹینسیو سپور ورک کے بعد جو کی گئی تھی کیپیٹال ڈیلکٹن اور کوئک ریسپانس ٹیم کے ذریعے ساتھ میں. آفیشیل میس ڈاٹ سیفرز ٹرینڈز پیش کر رہے ہیں لیکن بھی چھپا رہے ہیں جو روزانہ محسوس کیا جاتا ہے اسرکشت کو لے کر کے. گاؤں میں لوگ جو رہتے ہیں گھر کا دروازہ یہ سمے سے پہلے بند کر لیتے ہیں اور جو وانتراون ہے وہ بڑھتے ہیں. سلاخت آفرز محسوس کرتے ہیں لانگدورige psychische gevolgen جو اسٹیٹسٹکن ورسپیخل نہیں کرتے ہیں. جو بھروسہ ہے سپاہی اور یوسٹیسی میں یہ بھی کافی دباؤ میں ہے کیونکہ تراخ افہانڈلنگ اور اسٹرافلوس ہے تھے. فعل خیت نہ صرف سیفرز کے بارے میں ہے لیکن جو محسوس کیا جاتا ہے حفاظت کے لیے. سافیرا یسرن نے ان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا ان ٹریکنگ کو فرویرب کیا ہے اور کہتی ہے کہ یہ بسلوٹ پولیٹک خموتیفیٹ اور یوریڈیس آن دیوٹلک ہے. ان کا ماننا ہے کہ ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا کوئی انفلوٹ نہیں ہے اسٹراف زاکن پر اور بھی کوئی بسخرمنگ نہیں دیتا ہے فرفالخنگ کے خلاف. وہ کہتی ہے کہ منسٹر کو غلط جانکاری دی گئی ہے اور بروپ کرتی ہے آنسخوٹ پرسمسی پر. یسرن بات کرتی ہے بلیفندر ریپوٹاسیسخادہ کے بارے میں اور بنادرت کرتی ہے کہ ان کا جو بھروسہ ہے ریخستاد میں.
Districtscommissaris Wanika Centrum का वो gericht optreedt कर रहे हैं कारवाशबedrijven के खिलाफ जिनके पास vergunning नहीं है या जहां पर ernstige geluidoverlast होते हैं. रफी भट्टू कहता है कि यहाँ पर ना algemeen sluitingsbeleid है लेकिन handhaving की बात हो रही है जनता के शिकायतें के बाद. ondernemers को regels पर कायम रहना है और भी खोलने का समय पर. ontheffingen मुमकिन है buurtonderzoek के बाद में. onvoldoende जानकारी के वजह से जो होते हैं bevoegdheden veroorzaakte misverstanden और publieke discussie inwoners को लेकर के जिसकी वजह से verwarring हुआ था doel और aanpak को लेकर के जो beleid और toezicht है. VN Algemene Sabha ने एक resolutie का aanname किया है जो खिलाफ है verheerlijking van nazisme और aanverwante ideologie का. lidstaten को पुकार की जाती है haatdragende uitingen और propaganda actief को bestrijd करने के लिए. resolutie benadrukt करता है educatie, historische waarheid और herdenking van de slachtoffers. Suriname ने voorstem किया है और इसके साथ बस्तख किया है कि जो inzet है racisme, discriminatie और ideologieën के खिलाफ जो हाथ और geweld को aanzet करते हैं. डिजिटल rijbewijzen को aanvraag करने के लिए बहुत सी शिकायतें सुनने के लिए मिलता है खास करके बुजुर्गों के जरिए. ऑनलाइन प्रोसीड्यूर्स, betalingen और systemen कॉम्प्लेक्स और भी ontoegankelijk होते हैं. 70 साल का बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत सी फ्रस्ट्रेशंस होते हैं जब rijbewijs खो जाते हैं या उसे heraanvraag करना पड़ता है. डिजिटलिसेरिंग एफिशिएंट हो सकता है लेकिन burgers भी मांग करते हैं begeleiding, extra balies और एक eenvoudiger uitleg के लिए ताकि किसी को buitengesloten ना किया जाए. जनवरी साल 2026 से सेंट्रल ब्यूरो फॉर burgerzaken को डायरेक्टोरेट बनाया जाएगा eigen begroting के साथ में. रात van ministers ने यह खुदकर कर दिया है. मिनिस्टर बे कहता है कि जो omvang और जो belang है ये dienstverlening का इसको rechtvaardig करते हैं. CBB processen को moderniseer करता है. हजारों medewerkers है और भी जो BVB kantoren का नेटवर्क है उसे uitbreid करता है ताकि dienstverlening और बेहतर हो सके. करीबन 35 elektriciteitsmasten ABS का महीनावार मोटर गाड़ी आकर के धक्का मारते हैं जिसके वजह से stroomstoringen होता है. मिनिस्टर दाफत अंबिया मोफो ने कहता है इसका वजह है जोर से मोटर गाड़ी चलाने से. जब schade laag spanningsmasten में होता है तो uitval कम होता है लेकिन hoog spanningsmasten को जब धक्का दिया जाता है तो बड़ा gebieden को भी tref करते हैं. ये aanrijdingen एक serieus probleem है ABS के लिए. onderhoudswerkzaamheden ضروری ہمیشہ ہوتے ہیں اور یہ بھی فسٹ اسکیما کے مطابق پہلے سے میڈیا کے ذریعے خبر کی جاتی ہے جنتا کو سمے پر انفارمیشن دینے کے لیے اور اوورلاسٹ کو بھی بپیرک کرنے کے لیے. PLO کا سبھاپتی جان مہادیو سنگھ اور پریزیڈنٹ ینیفر سیمونز کے بیچ جو بات چیت ہوا ہے تو پوزیٹیو فروزختن بھی ہے اوپن فرفور کے لیے. دسمبر کی 17 تاریخ کو بات چیت کے دوران کنال پنٹن جیسے کہ پرانا بس پارک تعریفن اور جو اخترستالخ سبسڈی سے ان کے بارے میں بات ہوا ہے. پریزیڈنٹ نے ترنت منسٹری فن فنانسین کو انسخاکل کیا ہے. امید کی جاتی ہے کہ سبسڈیز کو جلد سے بھرا جائے گا اور ایک کمیسی ایک verbeterd plan uitwerk کرے گا.
PLO बात करता है constructieve dialoog के बारे में बगैर actiedreiging. De vakvereniging wetenschappelijk personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, VWPU, positiव है, जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैग हुआ है प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोंस के साथ बुध दिसंबर की 17 तारीख को. बातचीत के दौरान knelpunten के बारे में बात हुआ है जो hoger onderwijs के अंदर है और एक tijdspad uitzet हुआ है structurele oplossingen के लिए. प्रेसिडेंट सिमोंस VWPU से गुजारिश किया है मार्च के अंत तक साल 2026 में एक कॉन्क्रीट voorstel के साथ आने के लिए. vakvereniging इसके बारे में अपना leden को इन्फॉर्मेर करेगा. चढ़ते हुए दामों के वजह से सूरीनाम से huishoudens इस साल के लिए कम तोहफा खरीदे हैं. कंज्यूमेंटनप्rijsindex ज्यादा है पिछले साल से, जबकि फूडिंग, हुर और एनर्जी काफी दबाव डालते हैं बजट पर, खास करके voedsel inflatie bestedingsruimte को beperkt करते हैं. Analisten दिखलाते हैं कि जो मिडल क्लास का verzakking हुआ है, जिसके वजह से नित essentiële uitgaven कम हो रहे हैं. बहुत सी परिवारों के लिए economische onzekerheid और noodgedwongen herprioritering overheers करते हैं. बहुत सी जनता अपना nutsrekeningen digitaal भरते हैं, लेकिन ये फंस जाते हैं क्योंकि traag verwerking होते हैं bedrijven के पास में. betalingen bankbewijzen के होते हुए ओपन स्टैंड रजिस्ट्रेर होते हैं, जिसके वजह से aanmaningen volg होते हैं. जनता को जो गलतियां है खुद हेरस्टाइल करना पड़ता है bewijzen aanlever करने से. इसके वजह से स्ट्रेस, एक्स्ट्रा खर्चा, कभी कभी डबल betalingen करना पड़ता है. consumenten उम्मीद करते हैं betrouwbare systemen और duidelijke communicatie को लेकर के. verantwoordelijkheid को afschuif करने से भरोसा जो है digitale dienstverlening में ondermijn करते हैं और मांग करते हैं structurele verbeteringen के लिए nutsbedrijven और सरकार के पास. जो geplande oudejaarsvieringen है ministeries के अंदर, तो सवाल उत्पन्न होते हैं prioriteiten को लेकर के. जहां पर मिलियन खर्चा की जा रही है feestelijkheden के लिए, वहीं पर बहुत सी departementen है vervallen gebouwen के साथ gebrek aan basisvoorzieningen और ontoereikend materiaal के लिए. gepensioneerde ambtenaar जो है ये beschrijf करता है schrijnende werkomstandigheden, जहां पर personeel eigen middelen inzet करते हैं जनता को मदद करने के लिए. ये सिचुएशन क्रिटिक फूट करता है overheidsbeleid को लेकर के, और जो जरूरत है कि toekomstige inkomsten को भी onverantwoord besteed की जाएगी. onafhankelijkheid से regeringen ने बार बार वादा कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी और eerlijk bestuur को लेकर के, लेकिन जो भरोसा है जनता का वो काफी कम है. भी प्रेसिडेंट यानी सिमोंस के निर्देशन में जो पुकार है structurele openbaarheid, overheidsfinanciën को लेकर के भी है. जनता मांग करते हैं regelmatige publicatie inkomsten, uitgaven और schulden का. जो gebrek है volledige informatie को लेकर के, इसके साथ में wantrouwen और geruchten भी बढ़ते हैं. ट्रांसपेरेंसी एक plicht है जो noodzakelijk है controle मुमकिन बनाने के लिए और डेमोक्रेटिक vertrouwen को herstel करने के लिए.